Tura sila guys. Nabasket sila guys oh. Ang laog kinsa kay labawan ni guys. Tura sila guys oh. Tura yun sila guys. Dili sa pagkita nga na ako. Tura sila guys. Nag-basketball sila guys. Tura umarkada guys oh. Mag-video code. Pantim na yan na guys. Guys oh. Tura sila guys. Tura sila guys. Guys. Tura yun guys oh. Pangkuhan sila guys, basketball sila guys. Pansalo guys. Kana guys. Kana guys, pansalo nila guys. Mas counting sila guys. Ano sila gawin guys? Basketball sila. Oh, wala na pang guys. May pasabi kong 20 piso. Wala. Ano sa wrong barkada guys no? Ay wala. Oy! Ano? Ano? Lara. Ano? Kana sila guys, mga sila guys, mga vlogger sila guys. 1M na lang, 1K pa ilahan na guys. Ako 1K po. Sila guys, oh. Sila guys. Ano guys?